awa Papis ako ko aw yafara mais anya yi ka fɔ mɔgɔ caman bɛ ni yafa bɔra mais ina fɔ Amina ɲɔgɔnna olu ko k'u ma sɔn u bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ est ce que aw n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama ou bien aw yɛrɛ fana bɛna na wuli ka jɔ kɛ pour que au moins mun ye fagali kɛ n'u ye u sɔnna ma arrêté la voie yɛrɛ kɔnɔna na ka fɔ k'u ye fagali k'a bɛ fɔ olu nɔ ka minɛ wa. Bon i ye Aminata min fɔ Madame Soumaré an n'ale tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ parce que an ka jɛkulu ye maa 21 de maa 21 minnu tɔgɔ bɛ dossier in kan an ka jɛkulu wuli an n'ale tɛ fankelen. Bon maintenant ni ma fili kiri dalen Sikaso ale taara Sero de fɛ ne ye témoin ye. Bon or an dun talen don victime de fɛ donc an n'ale tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ. Bon i ka ɲininkali filanan ka yira k'a fɔ ko collectif membre dɔ bɛna poursuite wɛrɛ kɛ a y'a ka dossier la o fɔra k'o jɛya présidente fɛ ka yira k'a fɔ ale ye nin bɛnkan sɛbɛn in k'i bolonɔ bila la o kɔrɔ ale tɛna don kiiri in kɔnɔ tuguni a tɛ n'i da don kiiriko kuma in na tuguni den sɛbɛn in ale y'a kɛ tulo ye k'a mɔ a yɛrɛ la k'a bila nimana muna kɔnɔ k'a ɲini collectif bɛɛ fɛ collectif bɛɛ k'a bila o nimana muna kelen kɔnɔ k'a ɲini malien bɛɛ fɛ malien bɛɛ fana k'a bila o nimana kelen kɔnɔ donc o cadre kɔnɔ ale y'a ɲini k'a avocat fɛ bɛɛ k'a bila nimana muna kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ale y'a yira jamana yɛrɛ sumaya kama jamana kun ka kala wagati tɔgɔ mun o kama ale bɛ nin dossier in a b'a bila donc o bilaliko kuma min fɔra o de donna ni sigiya kuma ye ne ye loi d'entente ye ka ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko mun kɛra a ma bɛn ko mun kɛra a ma ɲa a k'a bila nimana muna kɔnɔ mais den minnu bɛ yen u den minnu bɛ yen u muso minnu bɛ yen somɔgɔ minnu bɛ yen donc ka ko kɛ surtout denw ka ko dɔ k'u ye sini ma u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ adamadenya kɔnɔ cogo min na donc o cadre de kɔnɔ proposition kɛra présenté o proposition min kɛra a y'a minɛ n'a bolo fila ye. donc aw tɛ segin aw kɔ tuguni. collectif kɔni ka cadre kɔnɔ collectif y'o décidé k'a fɔ ko u tɛna nin ko in poursuivre tuguni olu kɔni bɔra nin dossier in kɔnɔ o ye collectif ta ye. e yɛrɛ dun. bon moi personnellement n y'a fɔ ne bɛ baara la présidente de parce que ne a b'a ka baara cadre kɔnɔ ne de b'a ka kumaw lase mais a don tribunal kɔnɔna la n kumara ni n yɛrɛ tɔgɔ de a don parce que a don n y'a yira k'a fɔ n ko n démissionne ka bɔ collectif ka porte parole ya la mais a don n ye kuma caman fɔ mais kuma in a samara ka se yɔrɔ dɔ la n ma taa ni kuma yɔrɔ min na mais ne yɛrɛ n'a kun danna ne ma kiiri kun ka kɛ parce que kiiri kun ka kɛ k'a da fɛn saba kan o ye ne yɛrɛ ka vision ye a fɔlɔ halisa ka se ka kuru ci ka cicatrice tunu ka bɔ i la pewu ni kiiri kun taara fo fɔn na ka dɔn k'a fɔ mun de nin ko in kɛ mun de nana ni nin ko in ye mun y'u bila a la o tun bɛ se ka kun mɔgɔw fɛ hakili bɛ présidente ka kuma dɔ la a delila k'a fɔ ko kiiri n'a kun kɛra et que ninnu kun ka jɔ a la k'a fɔ ko min kɛra a ma ɲa an bɛ yafa deli kɛ walayi ko kiiri kun tɛ se 2016 ma ale tun bɛ nin ko bila pewu ka sababuya kɛ lien tun b'ale ni Bulɔnkɔrɔ cɛ parce que Bulɔnkɔrɔ de kɛra sababu ye k'ale don solasiya la i yɛrɛ ye Sikaso yɛrɛ tun bɛ yen Bulɔnkɔrɔ tɔgɔ welelen ka audition kala dɔrɔn présidente ye crise piqué a don ne pompier mɔgɔw wele a y'a kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'a ye o kɛra o don an bɛ hôtel la n bɛ kuma ni Ala de cɛ a ko ma Ismaël ka Bulɔnkɔrɔ jɔlen baara la lien bɛ ne ni Bulɔnkɔrɔ cɛ kiiri in bɛ jɛ kiiri in kɔ n b'a ɲini yɛrɛ hali ka bɔ Sikaso n y'o kɛ ten lien tun bɛ Bulɔnkɔrɔ n'ale mari cɛ o mun kɛra sababu Bulɔnkɔrɔ Samake ale bɛ mɔgɔ la minnu nominali kun selen don minnu ma a b'a la o mun kɛra sababu ye k'ale den yɛrɛ don tenni na n'a tilala ka na fɔ tuguni o de tɔgɔ nana ye k'o de mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn
mɔgɔ minnu kana ka taa exécuter donc o kama k'a dɔ wɛrɛ ma créer vraiment a tɔ nɛgɛta la mais en réalité DCA bɛ digi bɛɛ la a bɛ digi bɛɛ la parce que a dan ye maa mun yɛrɛ sɔrɔla ka taa den yɛrɛ la wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i terikɛw b'i kɔ o ka tila ka taa sanni satogo la a ma nɔgɔn. ayiwa mɛ a fɔra ko aw ye fɛn dɔw sɔrɔ sariya in hukumu kɔnɔna na duw b'a la wariw b'a la k'o bɛ cogo di a bɛɛ dira wa. non so dira wari dira. wari ye joli. an yɛrɛ barila ka o ye journal kɔnɔna la komi kiri ko nɔgɔyara ka ban o tɛ ko dogolen tuguni donc wariw kɔni dira mais mɔgɔw bɛ ka somme min fɔ 60 millions 50 40 millions o tɛ bon u ye somme fana di o ye F4 ye parce que an ye F5 la u bɛ k'o kumaw de fɔ F4 de dira maintenant ka wariw jigi u bɛɛ ka compte kɔnɔna la mais fɛn dɔ ye ne Dawula Ba Kasim présenté ni effort bɛɛ fourni DCA kama ka collectif bɛɛ ni effort bɛɛ fourni u ka mɔgɔw saya kama ka mun tɔgɔ la alamadenya kama mais maliyɛnw tɛ ka kuma foyi sɔrɔ k'a fɔ wariko in kɔ wari mun dira collectif ma wari mun dira collectif ma o ye ne Dawula Ba dɛ alors que mankan bɛ kɛ wagati min mɔgɔ tun tɛ anw kɔ kɛlɛ in na parce que n'a tun bɛ bɔ parce que wagati dɔ la ni an y'a kun b'u ka meeting kɛ i b'a ye u bɛ sotrama wuli jamaba bɛ tugu kɔ i b'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ b'u nɔfɛ parce que a wagati an bɛ ka don guerre de communication kɔnɔ mais n'a fana ta sara n'an ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw tun bɛ compter o tun bɛ yen kuma dɔw la an bɛ conférence de presse yɛrɛ kɛ journaliste dɔw bɛ taa an ka kumakanw yɛlɛma ne yɛrɛ y'a fɔ a caman ye n ka copier coller in dabila o kana taa kuma yɛlɛma ou bien n bɛ plainte k'u kan n ko ne y'a dɔw tɛ se ka n ka baara kɛ dɔrɔn u kana na n ka conférence de presse la donc Kasim an sɛgɛnna collectif sɛgɛnna kosɛbɛ mais maliyɛn wuli wariko kuma in de bɛ yen wuli wariko kuma in de bɛ yen i b'a fɔ ko ni wari in kun ma kan. ayiwa mais janaja ko bɛ cogo di. ko base yɛrɛ janaja ko in ye an bɛ janaja in yɛrɛ de nɔfɛ c'est à dire mɔgɔw ɲɛ bɛ so ni wariko min na dɛ an bɛ janaja in yɛrɛ de nɔfɛ au moins ni kolow dira olu ka funérailles ka se ka kɛ u den minnu bɛ yen olu n'a dɔn k'a fɔ k'u fa bɛ nin yɔrɔ in na sarakaw na to ka continuer ka bɔ somɔgɔw ye halisa n'a sɔrɔ ni sarakaw bɛ continuer ka bɔ parce que u tununa date min na n'o wagati sera i b'a ye k'a fɔ président bɛ saraka bɔ a b'a ɲini collectif bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu k'i ka mɔgɔ ye tuma dɔ la ni kuma in bɛ ka faamu donc ko in yɛrɛ b'o de nɔfɛ an bɛ funérailles yɛrɛ de nɔfɛ ko in kunbakun yɛrɛ dɔ y'o de ye soko ni wariko ni fɛnw nana don a la kɔfɛ o ni baarako ninnu olu bɛɛ nana don a la kɔfɛ n'o tɛ ko in basé funérailles ko in dɛ o de yɛrɛ de kun dimadira. ayiwa an y'o faamu halisa k'u ɲɛji cɛ o de nana ni soko ni wariko in y'a kɔnɔ. nafolo min bɛ ka taa minnu y'a d'a ma olu ta tɛ ko ye maliyɛnw de ta don mara kɔnɔna la maa minnu maralen don u kan ka bato de u kan ka bonya u ni bonya de ka kan a t'a fɔ yɛrɛ nin waati jumɛn jamanaden sera ka kunnafoni nin ko in waati jumɛn na nin b'a yira ko minnu bɛ mara la bi i ministre de la justice wo i procureur général wo ani chefs ninnu yɛrɛ aw y'a dɛmɛ de kɛ jamanadenw ko kan o munna nin ma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. ne de ye loi ta. i ye kuma tiɲɛ karamɔgɔ de ye. ne ma loi ta. I ye kuma tiɲɛ karamɔgɔ de ye. député de loi boli. c'est vrai aujourd'hui ale bɛ position min na. c'est normal. ale bɛ position min na n'a bɛ ka min fɔ. c'est normal mais i bɛ ka min fɔ il faut ka an k'u lakile mɔgɔ y'i bolo don nin baara la n'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ka fasodenw la faamuya kɔnɔ k'a fɔ nin de y'an taabolo ye nin m'a yira ninnu bɛ k'u sigi k'a fɔ an ɲɛna tuma min na ko kiri an bɛ kiri bolo an bɛ ka taa kiri kɛ o y'a sɔrɔ aw bɛ bɛnbɛn bɛɛ la jamanaden kɔ kan aw bɛ fɛ cogo di jamanaden kana nisɔngoya u taara so min jɔ a jɔra ni jamanaden ka wari ye u ye wari min jigin compte kɔnɔ jamanaden ka wari de don donc ni dɔ ka mara kɔnɔ n'o y'a ko kɛ n k'a bɛ fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka wuli ka taa tigi nɔfɛ aw bɛ ko kɛ cogo di jamanadenw de ka wari dɔn olu tɛ kunnafoni o ko la donc c'est normal jamanadenw ka wuli o la et puis aw b'a fɔ ko funérailles ko ka a bɛ fɛ ka sudon kɛ n y'a mɛn yɛrɛ dɔw ko a ka kɛ faso ka sudon ye mais nin ko kɔnɔna na tan a ma dɔn ko min ye min ye aw bɛ sudon kɛ cogo di han. a tɛ se ka kɛ funérailles nationales n'a ko ma ɲɛ. funérailles nationales nin bɛɛ ye ɲɔgɔn nɛgɛnkaw de ye kasi ko kelen bɛ jamana in kɔnɔ f'a ka bɔ yen parce que n'i ye mɔgɔ bila place la an ka jamana in kɔnɔ bi bi in na
a tigi bɛɛ y'a ɲini de ne bila la nin jɔyɔrɔ in na ni yanni n ka bɔ nin n ka baara kɛ ka bɔ yan cogo di k'a sɔrɔ ma baasi sɔrɔ u tɛ baara kɛ ni kɔnɔnajɛla ni ŋaniya ɲumanya ni se n'u dama ye dɛ parce que n'i y'o kɛ i bɛ kisi baara kɔnɔ mais au lieu que o k'o kɛ u bɛɛ miiri ye min ye yala n bɛ se ka nin dangan in tigɛ cogo di k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma sɔrɔ o de bɛ na n'a ye n'i y'a ye ni sariya tɛ taa mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin na sariya ko ma jateminɛ politiki nana don justice kɔnɔ politiki dun fana se ka don justice kɔnɔ ni juge tɛ o fana o ka fɔ mɔgɔw bɛɛ k'o faamu juge de y'a nin permet sinon a man ka kɛ pour revenir à crime de guerre ko in crime de guerre tan a définition k'a fɔ ko crime de guerre ni wale don a bɛ kɛ tan ni ye crime de guerre ye a tɛ a définition t'an ka code kɔnɔ. Gawusu Sanu y'o fɔ o don. I y'a faamu a définition t'an ka code kɔnɔ. a y'a fɔ o don verdict kalan don a y'o fɔ. mais min bɛ se ka kɛ crime de guerre ye a bɛ taa fɔ wale sigiyɔrɔma 35 ɲɔgɔn na. o don kɔnɔna la a fɔlen bɛ k'a fɔ ko n'i y'i tugu ka mɔgɔ faga n'a sɔrɔla a kɛra conflit armé kɔnɔ conflit armé a kɛra national ye o a kɛra international ye o de ye crime de guerre ye yala nin ko in na tugu ka mɔgɔ faga kuma de t'a kɔnɔ assassinat ye mun ye assassinat kɔni kɔrɔ ye a ma kɛ hali i y'i tugu dɔrɔn k'a faga dɛ mais i y'a miiri kabi yɔrɔ jan k'a fɔ n kan ka min kɛ nin na i y'a faamu n b'a faga cogo di i y'a temps sɔrɔ k'o hakilina bɛɛ ta n'o dun fana bɔra yen déportation transfert illégaux ou détention illégale o bɛ ma kɛ na an ye enlèvement ko fɔ sisan e bɛ se ka mɔgɔ enlever k'a sɔrɔ i ni juge tɛ ɲɔgɔn kalama cogo di olu de tɛ nin ko kɔnɔ wa a fɔlen bɛ olu de ma u ka loi d'entente article 4 kɔnɔ ko ninnu ye imprescriptible ye o kɔrɔ ninnu tɛ se ka bɔ yen. donc hali ni yafa bɛ kɛ o tɛ bin ka bɔ yen. n ko u ko loi d'entente nationale u bɛ 3 in de fɔ i n'a fɔ sɛmɔri y'a kɛ cogo min na sisan a bɛ bama 3 in kan ale ma 4 fɔ ne de nana ni 4 ye. 4 b'u bali 4 bɛɛ ninnu bali nin yɛrɛ ninnu ka u ka baara min kɛ e bɛ se k'a fɔ bɛn rouge ni bere vert tura ɲɔgɔn na i bɛ se k'a fɔ k'o ye o tɛ conflit armé de ye wa conflit armé tɛ wa ni fagali kɛra o kɔnɔ ka taa détention illégale k'o kɔnɔ o ye crime de guerre de ye o loi d'entente nationale tɛ se ka se ale ma cogo si la wa a bɛ an ka sariya kɔnɔ cogo min na tan nin bɛ CPI fana sariyaw kɔnɔ o cogo kelen na tan ni Mali y'i ban ma ni a bɛ CPI sɛbɛn la o bɛ se ka ni mɔgɔ kelen min ta a bɛ t'u juger. cogo di an ma bɛn a ka kɔnɔna na ka ban. ka bɛn kɔnɔna la jumɛn na parce que CPI yɛrɛ sigilen bɛ o de kama o e y'i loso la sa wo bɛ kɔ sariya la wo bɛ ka loi d'entente nationale wo b'a la a wo de filɛ nin ye n'o tɛ fɛngɛ a définition bɛ yɔrɔ min na crime a fɔlen bɛ k'a fɔ ko les crimes contre l'humanité fɛn 3 de don crime contre l'humanité yɛrɛ ani génocide crime contre l'humanité o ye sɔrɔdasiw kɛlen ka taa baga civil ma k'u faga ten génocide kɔrɔ ye siya dɔ ou bien siya dɔ sisan mɔgɔ kana taa f'a k'olu si latunu crime de guerre n y'a f'i ɲɛna o ye nin wale ninnu de fo ka taa se 35 ɲɔgɔn ma an ka sariya code pénal kɔnɔ article 32 b'a fɔ ko nin crime 3 ninnu ko ce sont des crimes imprescriptibles i n'a fɔ a fɔlen bɛ article 4 kɔnɔ cogo min na loi d'entente nationale kɔnɔ. juge dun ko k'u ka taa so dɛ. ni juge ko k'u ka taa so nin filɛ nin ye sɛbɛnw bɛ yan a bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ se ka don ka taa kalan. ayiwa an y'o faamuya. Papis. yàrá kuma dɔ fɔ loi d'entente nationale député de a voté maintenant a ko kuma cadre kɔnɔ wari min dira anw ma so min dira anw ma jamanadenw de ta don parce que u ka impôt ni fɛnw de don o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ minnu y'a voté o n'o ye député o jɔnni ye député bila bulon kɔnɔ o jamanaden kelenw bon ni député ye loi voté o cadre kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ o jamanadenw de y'a voté dɛ parce que olu ye député ta k'u sigi donc b'a yira k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ jɛra n'a ye parce que olu ka mɔgɔ minnu taara bulonma kɔnɔ dɛ
olu ye loi d'attente voté k'a bila bon n'a votera baara nana kɛ n'a ye ka an don o cadre kɔnɔna la Kassim victime même ko la maintenant fɛn min ye a ka kuma filanan ye ni hakili yɛrɛ tora la kosɛbɛ c'est à dire que kolo maintenant jugement de bɛ se k'o kɛ bɛɛ tun y'o demandé mais ko kun fɔlɔ kun kɛra o n'o tun ye FBI ta ye ka kolo sɛgɛsɛgɛ jaabi dɔw kun bɔr'o la mais mun ye o bila kɛrɛfɛ parce que a fɔra ko an ka jamana constitution ye kuma dɔ fɔ kama kɛ n'o ye ka serment prêter ko donc ko ka taa segin a kan tuguni tɛ saden maintenant o wagati ɲan'o ka kɛ politicien dɔw kun bɔra minnu kun bɛ aya fɛ k'a fɔ ko mɔgɔninfinkolo yɛrɛ tɛ sokolo falikolo o bɛɛ kun fɔra o a y'a ka avocat dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko n ta sokolo ta k'o don kolo ni fɔra ko n yɛrɛ ye kolo ye wa a n'a ka bamanankan girimaba in donc o cadre kɔnɔ a y'a yira a la k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ FBI fana tɛ sin kɛ n'o ye nkalon ye FBI tɛ fɛn denni ye o an fana taara an ka plainte fana don k'o ɲɛɲini olu fana fɛ olu fana ye kolo min fana bɔ k'a fɔ ko y'an ka mɔgɔw kolo ye ka tila k'u sotɔgɔw fɔ FBI fana b'o fɔ o y'an ka mɔgɔw kolo bɔ yɔrɔ min na donc o kuma min fɔra tagalen ɲɛfɛ u y'o bila politicien minnu tun b'a nɔfɛ olu y'o kuma bila a ka avocat min tun b'a ka bamanankan girimaba in fɛ o fana ye kuma in bila yen parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen donc an bolo donc nin ko in bɛ cogo min na Kassim kiri kun yera ka ban o. ayiwa o faamuna